Kita. Ayo kita sedikit sih. Guys. Guys, para makortahan ta guys ba? Kugi jud. Buotan jud na bata oy. Dahil kugi mabuotan. Anak ba? Buotan jud na bata. Ta guys. Higil ko to. Nasi papa dito gitu. Oy. Ipa. Sige. Jangan guys. Agma tadi. Jadi agak. Gigit ko ba? Guys, ay! Gigit ko. Kuan yun? Kuan ka ani? Pandun ko. Tayo, gigit na po ani guys. Isa pa pa. Guys, oh? Hapit na balako guys. Kani pong aliwang diri guys. Saka-saka. Mahulog ka dira aliwang ha. So guys. Ito. Na akong gamot guys. May mga lingin-lingin. Lapotay. Babaw. Lu. Una. Saya putar ke situ tuh. Ito babaw. Ini juga sekali ya guys. Habis. Ligid ko guys. Kani nakagunit ko sa kahoy guys. Kani nakahawi. Kamay pa siya guys. Hapit na ni mula ko guys. Sana nakadaka guys. Ito na lang. Uban diri dako siya guys. Hindi dagma guys eh. Guys.